Hello guys and girls, saya Anne dan anda sedang menyaksikan Celebrity di Red Carpet. Minggu lepas kami berpeluang untuk berjumpa dengan Judika dan Fathia di Hotel Istana. Nak tahu kenapa Judika berada di Kuala Lumpur? Saksikan klip ini. Ku tahu itu mungkin takkan mudah, tapi ku takkan menyerah. Karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu. Judika, apa khabar? Baik, Okay, nak tahu bagaimana Judika boleh terlibat untuk novel Mutiara Hatiku Rafflesia ini? iya terus terang awalnya aku kaget, surprise karena Pak Bora datang dengan manajer aku dari Sony Music. Waktu aku lagi jadi juri, jadi judge di Rising Star Indonesia final, dia datang bilang ada yang mau ketemu, dia kasih buku, suruh baca dan dia menawarkan lagu ini akan jadi soundtrack gitu. Dan ternyata mereka sudah bicara lebih dahulu di Sony Music gitu. Dan begitu aku tahu ceritanya sama dengan cerita tentang Sampai Kau Jadi Milikku ini kan ceritanya tentang perjuangan mendapatkan cinta sejati. Sama dengan apa yang ditulis di Mutiara Hati Rafflesia ini. Gimana seorang wanita bingung memilih 4 orang yang suka sama dia. Dan saya pikir yang the best man yang harus dapat gitu, yang harus menang gitu. Makanya aku juga cerita di lagu ini gimana seorang laki-laki mendapatkan pasangannya walaupun banyak tantangan harus habis-habisan berjuang kalau mau dapat yang terbaik. Jadi sama. Judika ada cakap album yang sekarang ni dengan album sebelumnya berbeza. Bagaimana perbezaan dia? Yang paling berbeza itu dari komposisi musiknya. Karena musiknya memang album ini dikerjakan di Sweden, di Swedia. Dengan para pemusik yang udah biasa ciptain lagu-lagu untuk salah satu kayak Beyonce, One Direction, mereka udah biasa bikin lagu untuk mereka musiknya. Jadi waktu aku bikin lagu di sana sebenarnya aku surprise karena nggak pernah sebelumnya kerjasama dengan musisi dari Sweden dan aku nggak tahu gimana kualitas mereka. Waktu hari pertama aku kerjasama dapat lagu yang judulnya Jika Aku Harus Pergi. Itu aku sangat excited karena lagunya bagus banget dengan musik yang dia buat cepat sekali. Satu hari kita bisa bikin satu lagu full musik udah seperti mixing gitu. Jadi ini yang menjadi semangat aku untuk akhirnya minta Sony Music Indonesia bikin album aku full di Sweden gitu. Jadi aku nggak honeymoon, ya istri aja yang jalan-jalan, aku jadi di studio terus sampai malam. Jadi bagaimana expectation Judika untuk album ini? Ya aku berharap semua para peminat aku di Malaysia bisa terima album ini, bisa juga sukses seperti album sebelumnya dan bisa nyanyi sama-sama, bisa booming juga dan bisa menghibur semua para peminat yang selama ini udah nunggu. Banyak juga Judikaholik Malaysia yang selalu tweet, kapan album baru, bikin dong lagu tentang cinta, jangan patah hati terus. Ya udah, ini albumnya dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. 'Cause all of me love so love you, love your curves and all your acts, oh you're perfect, keep the facts. Perkembangan terbaru Fathia, sekarang ini Fathia akan shoot telemovie yang bernama Neraka Dunia bersama Fahri Ahmad. Lepas tu dengan Raja Ilya dengan Puteri Akish, dengan si Akish Comel tu. Watak Fathia seorang perempuan yang macam suka buat botox apa semua. Memang stok yang memang gila obses dengan kecantikan tau. Macam suka inject semua. Tiba-tiba one day Fathia bila dah macam ada orang kenakan Fathia, semua ke Fathia hodoh. And macam mana sebab Fathia punya husband sangat sayangkan Fathia sebab dia suka Fathia cantik semua. So bayangkan bila dah muka dah hancur, macam mana dia nak face husband dia yang selama ni sukakan wife dia tu pada mulanya, pada asalnya sebab kecantikan wife dia tu. Macam tu. Azam Fathia nak lebih berjaya lemak dari segi acting Fathia, Fathia nak improve acting Fathia dan Fathia nak kalau ada rezeki Fathia nak menang satu anugerah untuk apa orang kata
award, apa-apa kategori lah. InsyaAllah. Itulah dia Judika dan lagunya yang menjadi original soundtrack kepada buku Mutiara Hatiku Rafflesia, dan Fatia juga berada di sana untuk memberi sokongannya. Satu acara yang penuh dengan selebriti veteran telah berlangsung quite recently di Khadijah's Kitchen. Jom kita tengok apa yang telah berlaku. Sebenarnya aplikasi WAG, kita WAG tak ada aplikasi. Kita bina aplikasi untuk selebriti. Okey, di mana kita panggil Gorgeous. Okey, kita WAG ialah satu platform. Memang we neutral. Kita tak akan limit kita Gorgeous kepada selebriti saja. Kita pun ada entrepreneur, kita pun ada models, kita pun ada chef, kita pun ada nutritionist, kita pun ada florist. So we don't limit to any industry. Because why? Sebab I letak just now I mention is that kita akan recruit those gorgeous whereby they are well established, di mana dia telah letak banyak effort, banyak time untuk build who they are today. That's why we appreciate their talents or whatever they do. So through our web platform, we try to build another bigger database, or we call it followers, downloaders, to bring along. That's why kita aim to have 100 first. Maybe in the future 1,000 or more than that. Main different field lah. So there's a thing we have to help Malaysian, in the entrepreneur or in their industry to build up their names. Sebab sekarang there's no channels to deliver their message. That's the thing. So through WAG kita akan deliver their message, to their fans. Sebab kalau contohnya you fans seorang businessman, how you can do that? I don't know. Am I right? Kecuali you pergi Facebook and then mungkin you tengok di page ke apa. Tapi dengan WAG, kita aplikasi memang kita ada content sendiri. Kita crawl from Facebook dengan Instagram. Kenapa? So we don't create extra administration work for them. Senang saja. You keep on maintain whatever you're doing in Facebook and Instagram. We crawl from them, and then this is the difference between us and Facebook. When we crawl from feeds from the Facebook, kita track along with the notification, whereby you know that someone you follow. You download the apps, then we have the notification ting tong, then you know that he or she update something. Then tengok contohnya for celebrity, they have a concert mungkin tomorrow ke or tonight ke. So this we call the latest information for them. And then what we target pun ialah something valuable content. Why we look for, let's say, florists or nutritionists? So beyond provide valuable content. Valuable content is that they write about how they do their flowers, how they design their works, and how about nutrition, the food. This is something that we want to deliver the message to all the public. This is a mass market that we target. So when we gather this database, we can advertise, whereby we help by Malaysian brand. You want to advertise, come do with us. So this is the thing, we deliver the advertisement message back to the Malaysian, di mana semua pun akan menang. Baik sekap pihak advertiser ke, platform kita ke, celebrity. Sebab the revenue come here, we will bring our divide to the celebrity also. WAG start 2 years ago. From idea until today, actually our press conference just last month, and we haven't launched yet. But the apps is ready by around 30 now. So we try, the sign up was already 58. So we try to aim to 100. That's why we have an event here to venture into the Malay community celebrity. So we try to welcome them and join us, and whereby we can build apps for them for free. So until March we will launch, and then fully we will concentrate on the downloads to promote more about it. In 6 to 1 month time, we try to achieve more than 1 million users. Actually, it's a very simple principle. Why we can achieve more than millions? We have 100 Gorgeous. If Gorgeous brings 10,000 downloads, it's a very small quantity. We already have 1 million. So what if they bring 100,000? We have 10 million. So from there, we get a very database. Then we can expand to overseas country. Actually, now we are preparing in Hong Kong and Taiwan also. It will call WAG Taiwan and WAG Hong Kong. So whereby the same concept goes there, go there and recruit 100 Gorgeous from there, from Taiwan and from Hong Kong and other countries also. You try to aim to Southeast Asia. Because we are very neutral, that's why we always very easy to get people in. Sebab kita tak charge orang. So what we try is to make everyone win in our situation. This is what is strong about us. Our philosophy senang. To gather the strength of all, to make us all stronger. Itulah dia We Are Gorgeous
Jika anda nak mengikuti selebriti-selebriti pilihan anda, pergilah ke wearegorgeous.com. Seterusnya pula, apa kata kita ke Anugerah Juara Lagu di mana kami telah interview beberapa selebriti di karpet Merah Jambu. Saksikan. Okay, boleh ceritakan tentang konsep you malam ni? Konsep saya macam ni lah. Saya modern contemporary. Busana ni daripada Rizman Ruzaini. Ya, koleksi Ramlila. Okay, So dilancarkan pada KL Fashion Week yang lepas. So among the nominees, mana satu pilihan you ataupun favourite you? Saya suka Alia dan juga Sheila Hamzah. Perkembangan terbaru you? Saya masih rehat lagi. Saya akan mula sibuk hujung bulan 1. Tema bergema dalam muzik malam ni. Konsep pakaian you pada hari ni? I sebenarnya tak tahu ada konsep sebenarnya. Tapi because I asked a few people cakap tak ada konsep. So I basically pakai baju yang I baru beli daripada Farahan. And I'm comfortable with nude colour for tonight. Yeah. Okay, so perkembangan terbaru Farah dia? Saya ada single terbaru yang bertajuk Ku Tak Rela yang sedang dijadikan lagu tema untuk drama Ku Tak Rela di TV3 juga. Okay, so among the nominees malam ni, who is your favourite or who are you rooting for lah? I rasa semua tahu yang kita punya contestants they are great. So nak pilih seorang tu I rasa susah, but I like Dayang's song. I like Hafiz, he's very consistent, his voice, and Alia pun ramai lah I think, Sheila pun. So we just wait and see lah. Hai, saya Alfi, saya Shah Syamshiri, saya Aidil dan kami adalah composers dan lyricist untuk Sesal Separuh Nyawa. Dan konsep pakaian kita pada hari ini adalah glam, punk. Dia ada steampunk involved actually. Ya, steampunk. Ya, hasil creation daripada Wan Huzairil. Thank you so much. Abang Wan Huzairil, the design ikut kehendak dan juga idea dia. So we got what we wanted. Yes. Yes, very happy dengan Very pakaian happy. kita lah. Basically, kita orang lain-lain. He has different one, I'm a different one, he's a different one, but we all got the same club member. Yeah. The colour most scheme. But the most important thing is the same theme color. Yes. Kita orang ada grey, white and black, all three Yeah. of us. Alia pun herself, she has a hint of white, a hint of silver grey. So nak ikut theme lah. Perasaan. Ya, perasaan sangat gementar dan excited. Yes, So, exactly. Nervous dengan InsyaAllah. excited. And pasal hari tu dah menang AIM. So harap-harap malam ni ada rezeki menang AJL juga. Seriously. Amin. Kak Ila, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, boleh ceritakan tentang konsep pakaian Kak Ila pada malam ni? Saya ikut konsep dan konsep tu sesuai untuk bergaya dan glam. Ini pakaian Kak Ila sendiri ke ada tajuk Zaini. perkembangan terbaru Kak Ila? Okey, saya dalam Mentor Legend dan album baru bersama Unisul dan fulfillkan semua saya punya show dan sebagainya persembahan. Kami ada dengar Kak Ella ada launch beauty product Lamea. Boleh ceritakan tentang itu? Sekarang hanya teaser. So insyaAllah dalam bulan Februari insyaAllah. Next month. Okay, sebagai seorang veteran lah dalam industri ni, apa yang membuatkan seorang penyanyi itu hebat? Hebat sebab saya mengambil produk saya Lamia dan saya praktis minat yang penting. Okay, dalam ramai-ramai nominis ni, siapakah favourite Kak Ella? Saya ada 4. Saya suka Dayang, saya suka Hafiz, saya suka Yuna, saya suka Alia. So, dalam 4-4 ni, siapakah yang paling favourite lah? Saya tak kisah antara 4-4 ni, salah satu menang. Yeah. Okay, hai, kami Bang Fiz dan actually kita ada surprise untuk the performance nanti. Tapi buat masa ini kita orang pakai 20% saja. So, baju sendiri, ini daripada siapa? Adri Anwar budak baru nak naik. So kalau tengok dia punya style very punk UK punya style. So everything else is original. Topi kita orang buat sendiri. Kita orang just nak put on a good show. Menang kalah tu lain cerita. Masuk final dah juara dah.
since we're gonna suit up for the show, we're gonna wear tuxedos for the show, we decided to just come in our Jordans. I'm wearing Jordan 6 infrareds. Everybody looking at us like we came in sneakers, but as any sneakerhead, this is very hard. Nah, just kidding. I mean, we're repping our homeboy Bad KL's clothes. I feel pretty comfortable about our baju, you know. I mean, it is comfortable and definitely a foreshadowing of what's to come later tonight. Color-wise, definitely. You're gonna expect the Malaysian James Bonds to step on stage, you know, because this time we're gonna come through like Fred Astaire and his crew, like, because we're gonna be with the orchestra, so it's gonna be sesuatu yang lain lah. Very excited to perform, very excited. Looking forward to it. Memang excited lah. Ni pertama kali saya kat AJL. Not really thinking about winning, but maybe just like dinner with the entire label or the family, you know. Like, our family has been very supportive since day one, so. Jadi itulah dia episod pada petang ini untuk rancangan Celebrity di Red Carpet. Sehingga minggu depan, selamat malam semua. Bye!